Good morning kabayan. Ito agahan, no? Wow Okay. naman! Talbos ng kamuti at saka tuyo. Yun, no? Yun, tuyo pa. Mayroon pa, oh. Ito ang ulam ko sa agahan. Tapos, may bagoong as ginamos, oh. Lagyan ng ginamos. Yan. Yan, sarap. Kain ta. Kain ta kabayan. Plus kape pa, oh. Wow, sarap. Huh? Kain. Yun, oh. Talbos. Wow naman! Sarap. Wow! Kumbati. Basta mag tamayan sa busog. Kain. Yung nga na kain. At saka tuyo. Gusto nyo? Sarap. Talbos ng kamote. Tos no. Tuloy ang abhab. Sarap. Gusto nyo? Talbos to. Wow, sarap. Bulad. Lamia, oy. Sarap. Kumain mo kayong talbos? Yes. May ginamos. Suabe. Sarap talaga, oh. Pangi kabayan. Bye-bye. Kape muna. Daming talbos, oh. Talbos pa, sarap na. Vitamins. Mukbang. Talbos. Lagyan ng ginamos. Sarap. Ulang-ulaw-ulaw. Walang hiya. Sarap. Bye-bye.